କିଛି ଜଣା ଓ ଅଜଣା ଥିବା ତଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବଧୂ ନିରୁପମାର ଲେଖକ କିଏ? ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖକ କିଏ? ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗାଁ ମଜଲିସର ଲେଖକ କିଏ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। କୁଲିର ଲେଖକ କିଏ? ମୁଲକ ରାଜ ଆନନ୍ଦ। ଆନା କାରେନିକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ନାହିଁ? ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ପାଲି ଭାଷା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ନାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ। କେଉଁ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ଭୂଭାଗରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। କାଜୀ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳା। ଗଣଦେବତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାରାଶଙ୍କର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ରେବତୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଲେଖକ କିଏ? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବା ଗଳ୍ପ ଅଟେ ରେବତୀ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଲେଖକ କିଏ? ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଆଇଡିଆଲ ଆୱାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜୟଦେବ। ଆଙ୍କଲଟମସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ଷ୍ଟୋଡେ। ଲଳିତାର ଲେଖକ କିଏ? ଭ୍ଲାଦିମିର ଭେକୋଭ। ନୀଳଶୈଳର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଫଟୋ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଇଫ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ? ମାର୍ଗାରେଟ୍ ବୁର୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ସାହିତ୍ୟର ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଏସ୍.ଏଲ୍. କ୍ଲିମେଟର୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବେ କିଏ ବିଖ୍ୟାତ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ମଧୁବାବୁ 6ଟି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କବିତାର ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଓ ସଂକଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜାତିଗୀତ ଓ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। ତାକୁ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫ୍ରାନ୍ଜ କାଫକା ପ୍ରେଗରେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1938 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖରେ। ଦାର୍ଶନିକ ଗେଟେଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ? 1949 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ। ବ୍ରିଟିଶ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶଦ ବିବରଣୀ ସଂକଳନ କରି ଜୀବନୀ ଆଲେଖ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର କାହାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ? ସାମୁଏଲ ଜନସନ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଚିତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? 1765 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ଗୁଡି ଟୁସୁଜ। ସିଲଭର କାହାଣୀର ଲେଖକ କିଏ? ଡେନାନାଥ ସୁଇଫୁଟ। ଡେନମାର୍କର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା ହାମଲେଟ ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର କଥାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ବେଚରଷ୍ଟଙ୍କ ଅମରକୃତ ଭାବେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଖ୍ୟାତ? ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍। କେଉଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖିକା ସମ୍ମାନଜନକ ମାଗାସେସ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀ।
ब्रिटिश सरकारଙ୍କ द्वारा प्रतिबंधित होइथिबा केउं नाटकरे कृषक विषय स्वर उत्तोलन करा जायथिला? नीलदर्पण। आलेक्जांडरଙ୍କ भारत आक्रमण परवर्ती काल केउं स्थापत्य कला सृष्टि हेला? गांधार। दीन इ इलाही धर्मर प्रवर्तक किए? सम्राट अकबर। केउं भाषारे मात्रा नाही? इंग्राजी भाषारे मात्रा नाही। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तकर लेखक किए? कुलदीप नायक। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनीर नाम कौन? कुंभार चक। प्रोफेसर डॉक्टर मनमथनाथ दासଙ୍କ आत्मचरितर नाम कौन? मरुप्रांते दिगंतर दृश्य। डॉक्टर हरेकृष्ण महताबଙ୍କ आत्मजीवनीर नाम कौन? साधनार पथे प्रथम द्वितीय आरब सागर को चिलिका। प्रोफेसर डॉक्टर श्री रामचंद्र दासଙ୍କର आत्मजीवनीर नाम कौन? मो अकुहा कहानी। श्री नीलमणि राउतरायଙ୍କ आत्मचरितर नाम कौन? स्मृति अनुभूति। टार्जन चरित्रर रचयिता भावे किए ख्यात? एडगार राइस बरो। बेनहुत कहानीर मूल लेखा किए लिखिथिले? लुई वालेस। गीतांजलिଙ୍କ केउं रचनारे जोगर नियम गुड़िक रहिछि? जोगसूत्र। इंग्राजी डेमोक्रेसी शब्दटी केउं भाषारु आसिछि? ग्रीक भाषारु आसिछि। शिक्षा व्यवस्था रे किंडरगार्टेन पद्धति केबेठारु उद्भव होइछि? 19 शताब्दी। किंडरगार्टेन पद्धतिर मूल प्रेरणादातांक नाम कौन? रॉबर्ट ओ यम। सर्वप्रथमे किंडरगार्टेन स्कूल किए ओ केबे स्थापन करथिले? फ्रेडरिक फ्रोएबल 1837 मसीहारे। प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्रଙ୍କ आत्मचरित नाम कौन? स्मृति तीर्थ। उत्कलर साहित्य समाज रे कविचंद्रଙ୍କ केउं नाटक पुरस्कृत होइथिला? गीत गोविंद। उत्कल साहित्य समाजर वर्तमान सभापति किए? प्रोफेसर पठाणी पट्टनायक। कविचंद्रଙ୍କ केउं सामाजिक नाटक चहल पकाइथिला? भात। कविचंद्रଙ୍କ भात सामाजिक नाटकटी चहल पकाइथिला। आभिजात्य संपन्न पत्रिका झंकारर प्रथम संपादक नाम कौन? श्री चक्रधर सामल। तारीख 30/9/1997 मसीहारे। विशिष्ट दार्शनिक बी पास्कल केबे मृत्युवरण करथिले? 1962 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। विशिष्ट बंगाली लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय केबे जन्मग्रहण करथिले? 1898 मसीहा जुलाई मास 23 तारिख रे। बंगला चलचित्रर केउं विख्यात अभिनेतांक मृत्यु घटिछि 1997 मसीहा फेब्रुआरी मासरे? रवि घोष। 1996 मसीहारे लता मंगेशकर पुरस्कार किए पाइछन्ति? संगीत निर्देशक कल्याणजी आनंदजी। चुंबन नाटक न देखि प्रतिकूल ओ देखि अनुकूल मंतव्य प्रकाश करिथिबा साहित्यिकଙ୍କ नाम कौन? पंडित नीलकंठ दास। निज जीवन काल मध्यरे पिकासो केतोटी कलाकृति अंकन और निर्माण करथिले? 20,000 रु अधिक। प्रसिद्ध शिल्पी पिकासोंक जन्म केबे ओ केउंठी होइथिला? 1881 मसीहारे स्पेनर मालागाठारे। कवि स्वर्गत डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठीଙ୍କ आत्मजीवनीर नाम कौन? नीरव कविटिए। 2 थर सम्मानजनक ग्रामी अवार्ड केउं भारतीयଙ୍କ भाग्यर घटिछि?
पंडित विश्वमोहन भट्ट। आधुनिक इंग्राजी भाषा केबेठारू प्रचलित होईछि? 1500 मसीहारे। देश प्रेममूलक नाटक भावे अभियान किपरि लेखा हैला? जयपुर रे कविचंद्र नाटक मंचस्थ हैला बेले। उपेन्द्र भंज नाटकर लेखक नाम कौन? मनोरंजन दास। कविचंद्र नाट्य दलर 2 जन यात्रा नाटक रचयिता नाम कौन? रघुनाथ पंडा और जदुमणि कानुनगो। केबे मदर टेरेसा युगोस्लाविया रे जन्मग्रहण करथिले? 1910 मसीहा अगस्ट मास 27 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। केबे विप्लवी कवि काजी नजरुल इस्लाम मृत्युवरण करथिले? 1976 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। किए? कवि काजी नजरुल इस्लाम। लेखक जॉन गुडियान केबे मृत्युवरण करथिले? 1688 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख रे। इंग्राजी बकेट शब्द केउठु आसीछि? लैटिन शब्द गाटारू आसीछि। केउ पुस्तक 1997 मसीह रे सारला पुरस्कार लाभ करिछि ओ एहार लेखकक नाम कौन? कस्तूरी मृग सबू, मनमोहन चौधरी। दृष्टिहीन माने व्यवहार करुथिबा अक्षर नाम कौन? ब्रेल। दृष्टिहीन माने पढ़ी पारिबा पाई अक्षर उद्भावक किए? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल केबे परलोक गमन कले? 1852 मसीह रे। संग्राहक तथा ओडिशा रे पाठगार आंदोलनर जनक श्री दाशरथी पट्टनायक केबे परलोक गमन कले? 12/9/1997 मसीहा। डोभस ठारे सम्मानजनक क्रिस्टाल अवार्ड किए पाइछंती? ओस्ताद अमजद अली खां। पृथ्वी रे वर्तमान केउ भाषा प्रचलित? इंग्राजी। ओडिया भाषार प्रसिद्ध कवि किए? सारला दास। पारसी भाषार वर्णमाला संख्या केते? 32 टी। डिवाइन कॉमेडी रचयिता किए? श्री अरविंद। रामायण विभाग को कौन कह जाए ओ एहा केतोटी? रामायण विभाग को कांड कह जाए। यह हेउची 7 गोटी बा 7टी कांड बोली कह जाए। आदि काव्यर नाम कौन ओ एहार रचयिता किए? आदि काव्य हेउची रामायण, एहार रचयिता हेउछंती वाल्मीकि। माटी मटाळर लेखक किए? माटी मटाळर लेखक हेउछंती गोपीनाथ महांती। नीति शतकर लेखक किए? भर्तृहरि। प्रथम ओडिया संवादपत्रर नाम कौन? उत्कल दीपिका। निया खुंटार प्रतिष्ठाता किए? गोदावरीश मिश्र। समाजर प्रतिष्ठाता किए? पंडित गोपबंधु दास। मातृभूमिर प्रतिष्ठाता किए? बालकृष्ण कर। प्रजातंत्र प्रतिष्ठाता किए? डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। चर्या गीतर रचयिता किए? बौद्धचर्य। केशव कोइलीर रचयिता किए? मार्कंड दास। लक्ष्मी पुराणर रचयिता किए? बलराम दास। दि जजमेंट पुस्तकर रचयिता किए? कुलदीप नायर। रुद्र सुधानिधिर रचयिता किए? नारायण नंद अवधूत स्वामी। सत्यार्थ प्रकाशर लेखक किए? स्वामी दयानंद सरस्वती। कुलवृद्ध पुस्तक पाई किए सारला पुरस्कार पाइथिले? सुरेंद्र महांती। माटीर मनीष उपन्यास किए लिखिछंती? कालिंदी चरण पाणिग्राही। किशोर चंद्रानंद चंपू किए रचना करथिले? कविसूर्य बलदेव रथ। लछमार लेखक किए?
ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ପଦ୍ମମାଳୀ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ବିବେକୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନରୁଣ। ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ରଚୟିତା କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଭାରତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷାବିତ୍ କିଏ? କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମୋଜେଫାଣ୍ଟି। ସାହିତ୍ୟରେ ରସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ରସ 9 ପ୍ରକାରର। ଆଦିରସ, ବୀରରସ, କରୁଣ ରସ, ରୌଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ଭୟାନକ, ହାସ୍ୟ, ବିଭତ୍ସ, ଶାନ୍ତ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଆନନ୍ଦ ମଠର ରଚୟିତା କିଏ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗଣକବି କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ର ରଚୟିତା କିଏ? ଶୈବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ବହି କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ବାଜିରାଉତର ଲେଖକ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ମେଘଦୂତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଳିଦାସ। ଅନହାପି ଇଣ୍ଡିଆର ଲେଖକ କିଏ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଶାହାନାମା କାହାଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ଫିରଦୌସୀ। ଗୋଦାନ କାହାଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସେକ୍ସପିୟର। କାଲକାଟା ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେନିଥ୍ ଟିନାଜ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବେଦବ୍ୟାସ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। 1997ର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆର୍.କେ. ନାରାୟଣ। ଜି.ଭି. ଦେଶାନିକ 1948ରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଆଲବୌଟ୍ ଏଚ୍ୟାଚର। 1988 ମସିହାରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ମହାଭାରତ। କାଶ୍ମୀର ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ସୁନ୍ଦରୀ। ମଦର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କ। ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ରୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୀତ। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ମହାଭାରତ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହା କେତୋଟି ପର୍ବ କୁହାଯାଏ? ଆଉ 18ଟି ପର୍ବ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଜୈନ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଲଡ଼କି ବା ବାହାଦୁରୀ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ତାମିଲ ରାମାୟଣ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କାମ୍ବାନା। ତେଲୁଗୁ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ନାନାୟ। ଅମୁକ୍ତ ମଲ୍ଲବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ଲିଟିଲ୍ ସେକ୍ସପିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାଳିଦାସଙ୍କୁ। ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା କିଏ? ତୁଳସୀଦାସ। କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ଅମରକୋଷ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସିଂହ। ଛବି ଲିପି ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ସୁମେରୀୟମାନେ।
देवनागरी लिपि केउं लिपिरू उत्पत्ति? ब्राह्मी लिपि। महाभारत और रामायण केउं भाषारे रचित? संस्कृत। अशोकଙ୍କ अनुशासनଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ लिपिରେ ଖୋଦିତ? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରଷ୍ଟି। ଇରାନର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଜେନ୍ଦାଭେସ୍ତା। ଇରାନର ପ୍ରାଚୀନ ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ? ଆରାମାଇକ୍। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଆଇନ କାବ୍ୟର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଭର୍ଜିଲ। ସଲମାନ ରୁଶଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଗ୍ରିମ୍ବସ୍। ମହାନ ତାମିଲ କାବ୍ୟ ଶିଳାପପଦିକରମ ରଚୟିତା କିଏ? ଲଙ୍ଗୋ ଆଦିଗଲା। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ କହେ? ପ୍ରାୟ 5000 ଶବ୍ଦ କୁହେ। ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭିକ୍ଟର ଦ୍ୟୁଗୋ। ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହିଟଲର। ସୁଲମନ ରୁଶଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ ଓ ସାଟାନିକ୍ ଓର୍ସେସ୍। ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? 845ଟି ଭାଷା। ଭାରତର ସର୍ବପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ନାମ କ'ଣ ଓ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦୋକାନର ନାମ କ'ଣ? ଗହୀନ ବୋଥାମ। ଏହା 1844 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ କବି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଥୋମାସ ଷ୍ଟିୟର୍ନସ୍ ଇଲିୟଟ। ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଥିଲେ? ସୋଭିଏତ ରୁଷ। ଆଜ୍ଞେୟ ଛଦ୍ମନାମରେ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହୀରାନନ୍ଦ ବାସୟନ। କେଉଁ ବିଦେଶୀ କବି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅନରାରୀ ଫେଲୋ ଅଛନ୍ତି? ଲିଓ ପେଲ୍ଡର ସେଙ୍ଗର। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁପ। ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ୟଶଙ୍କ ନିରୁକ୍ତି। କବି ନାମଦେବ କେଉଁ ଭାଷା ଲେଖିଥିଲେ? ମରାଠୀ। କେଉଁ କବି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦ ପନ୍ଥ। ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଷଷ୍ଠ ପର୍ବ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଲିନର ରଚୟିତା ନାମ କ'ଣ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ହିନ୍ଦୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 22ଟି। ରୋମାନ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 26ଟି। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1884 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କବି କିଏ? ରୋଜେଟ ଡେଲିସଲେ। ଗୁଡ୍ ସେଭ୍ ଦି କୁଇନ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କବି କିଏ? ଜନ୍ ବୁଲ୍। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଷ୍ଟାଲ ସ୍ପାଙ୍ଗଲଡ ବାନର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସ୍କଟ୍। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ ଦେଶର? ଜାପାନ। ଡେକୋସେଡେ
पुस्तकर रचयिता किए? डोकोसो डे पुस्तक रचयिता होती विलियम। रूस भाषार श्रेष्ठ कवि किए? मैक्सिम गोर्की। इटाली भाषार श्रेष्ठ कवि किए? दांते। नाट्यशास्त्र रचयिता किए? भरत मुनि। संस्कृत भाषार वर्णमाला केतोटी? 44। हिंदी भाषार अक्षर संख्या केते? 44। इंग्रजी भाषार अक्षर संख्या केते? 26। ओडिया भाषार अक्षर संख्या केते? 54। लैटिन भाषार अक्षर संख्या केते? 24। रूस भाषार अक्षर संख्या केते? 36। अरबी भाषार अक्षर संख्या केते? 28। फ्रांस भाषार अक्षर संख्या केते? 25। ग्रीक भाषार श्रेष्ठ कवि किए? होमर। बंगाला भाषार श्रेष्ठ कवि किए? रवींद्रनाथ ठाकुर। पृथ्वीर सबुठारु अधिक मूल्य बिक्री होथिबा पुस्तकर नाम कौन? दि बर्ड्स ऑफ अमेरिका। विशिष्ट औपन्यासिक लेखिका एमिली ब्रोंते केबे जन्मग्रहण करथिले? 1818 मसीहार जुलाई मास 30 तारिख रे। विशिष्ट हिंदी लेखक प्रेमचंद केबे जन्मग्रहण करथिले? 1880 मसीहा जुलाई मास 31 तारिख रे। केबे गिनीज बुक ऑफ रेकर्ड्स 35 नियुत बही बिक्री होइथिला? 1978 मसीहा जून मास 3 तारिख रे। केबे मलयालम कवि हल्लूर एस परमेश्वर आयंकर जन्म? 1877 मसीहा जून मास 5 तारिख दिन। स्टैंडर्ड पत्रिका प्रथमे केबे प्रकाशित होइथिला? 1860 मसीहा जून मास 11 तारिख रे। लेखक जोसेफ कोनारेडंकर केबे मृत्यु होइथिला? 1924 मसीहा अगस्त मास 3 तारिख दिन। विख्यात रोमांटिक कवि पीबी शेलिंगर जन्म केबे? 1792 मसीहा अगस्त मास 4 तारिख। लेखक मो फांसींकर जन्म केबे? 1909 मसीहा अगस्त मास 6 तारिख। केबे विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर परलोक गमन करथिले? 1941 मसीहा अगस्त मास 7 तारिख दिन। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति जर्मन लेखक थॉमस मैनकर मृत्यु केबे होइथिला? 1955 मसीहा अगस्त मास 12 तारिख रे। आल स्टानले गार्डन का प्रख्यात आईनज्ञ चरित्र पेरी मेसन केउं गल्पर वर्णना अनुसार अदालत रे हारि जाइछन्ति? दि केस ऑफ टेरिफाइड टाइपिस्ट। अर्थर कोनान डायल प्रसिद्ध सृष्टि शेरलक होम्स चरम शत्रु भावे चरित्र नाम कौन? प्रोफेसर मोरियार्टी। उदरिंग हेल्स्टस उपन्यासर रचयिता नाम कौन? चार्लोट ब्रोंटी। मेन कैंप पुस्तकटी कहार आत्मजीवनी? हिटलरंग। इंग्रेजी साहित्यर जॉर्ज एलियट प्रकृत नाम कौन? मोरियन इवानस। विशिष्ट औपन्यासिक अलेक्जेंडर ह्यूमर जन्म केबे? 1802 मसीहा जुलाई मास 24 तारिख रे। कवि चार्ल्स किंग्सले केबे जन्म ग्रहण करथिले? 1819 मसीह जून मास 12 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। विवादीय लेखक सलमान रुश्दी केबे मुंबई ठारे जन्मग्रहण करथिले? 1947 मसीहा अगस्त मास 1 तारिख रे। पृथ्वी विख्यात औपन्यासिक हेरम्यान मेलविल केबे जन्मग्रहण करथिले? 1819 मसीहा अगस्त मास 1 तारिख रे। प्रसिद्ध सोहरा रुस्तम कहानीर मूल भाष्यकार किए? मंसूर अब्दुल फिरो इवानस। कम्युनिज्म भयावह चित्र परिकल्पना करने पूर्वक 1984 मसीहा उपन्यासर लेखक जॉर्ज ऑरवेल केउं राष्ट्र परिकल्पना करिसेंति ताहार नाम कौन? ओसेनिया। ओडिया स्वभाव कवि भावे काहाको कुहाजाए? गंगाधर मेहेर। संपूर्ण क्रांति पुस्तकर रचयिता किए?
जयप्रकाश नारायण। ओडिया भाषा रे सर्वप्राथमिक सामाजिक नाटकर नाम कौन? बाबाजी। नोबेल पुरस्कार अभिजेता आफ्रिकान ओलेसोइंकर जातीयता कौन? नाइजेरियार नागरिक बा आदिवासी। हेनरिक इब्सेनक नाटक गुड़िक केउं भाषा लिखित? नॉर्वे विधान।